ассалому алайкум ҳаводорон ва тамошобинони канали Libos TV. пеш аз тамошои видео аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар канал обуна шавед, лайк монданро фаромӯш накунед ва барои ҳамин канали моро дастгирӣ кунед. споқи сарбаланд бошед. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корбон пажарка нулевой дарвозаи нулевой мегӯянд, ҳамҷа нишон медиҳанд. инҷа прямой омадем, инҷа дар яди паплено ҳастай. ҳамҷада мо як дукон ёфтем мувофиқи хоҳиши шумо. материалҳои метракӣ, кросин, пододеяльник, ҳамин чизои метракиро мо шумо дар навор мегирем. марҳамат, тамошо кунед. адресиш пажарка нулевой дарвоза прямой. чандум контейнер? ҳаштум контейнер будааст. марҳамат, ҳамҷа сар мекунем ай сари ҳамиё. марҳамат, абзани шумо. Нё матрасвория. Нё матрасвория. Тиканда, метршон 20 сум пахтагиё. Пахтагиё. Бай неёш 10 сум, ё тунектарша. Неё барои говора. Барои говора, ҳа? Неё. Вишка меганда, ира барои болиштам, аросо барои болиштам мегирам, барои говора ефекшн. Ин метршон 35 сум, барошон як чила. Ира ба барош майдаш аст, барош 90 см. Барош 90 см 25 сум. Я дока дорем ида, дока 5 сум, барошон 90 см. Барош як 60 аст, 7 сум. Ай хали просивория дорем. Бо Туркия. Метражошон Туркия, барошон 260. Метр 60 сум. Бо ҳаморо арзонтарш аст. Покистони дорем, мисол ҷара ва Хитои дорем. Ана ки ёша сарка, эйра сарка, не табилаги. Ина ё, ина. 15 сум. Детский очи, детский. Детский 25 сум, Узбекистон пахтагиё. Барои 200. Узбекистон чанд авар аст, шон 20 дайора. Бай неёш аст 15 сум. ҳамра ҳуй мекунӣ камтара бинам бо бисёр мехоҳам ки ҳами бисёр одам мехоҳам бо бинам хушрӯтара. ин чапанам дай харис чапанамай майла. метриш 25 сум. О, 25 сум барош 200. барош 220 будааст. Ина раст. Шон 20. Там душон 20. Ана ки аякла рафтам. Неё Хитоиё. Хитоиё ки материалшон созан. 35 сум ина. ҳамаш реклама карда мондаги. Барошон паъмад. Барошон 2 чила. Барошон 2 чила. Бай неё Покистона. Покистона барошон 220 ё 20 сум. 20 сум. Ҳа ё ҳамаш ҳамиён да. Бай ҷара ина ё ҳам барош 260 будан да ина мо. 260 будан. нархшон такрор карда гуфтам. ё 60 сум, 60 сум, 20 сум аст иҷада бад. Ба арзон намо. Аз бес аялам мерим, аялам. Ин ҳамаш ҳам як андаф медаҷи. Не, буд серамро такрор карда мегирем шумо. Дока чанда? Дока 5 сум, баъд дорем 7 сум, баъд дорем 2.5 сум. 2.5 сум аст дига намуда. барои ҳамин дока чанда барош? Барош 90 ё 70 ё як 60. Ана мира нархо як та буд. Ё ҳамаш ҳамон 15 сум. Барошон 220 пахтагиан неки ё. Куҷогиан ё? Узбекистон 15 сум. Пахтаги барош 220. Ба иҷа сатин дорем. Сатинои 50 сум. Барошон 2.5 метр. 2.5 метр барош 50 сум. Ба амро арзонаш аст ина 20 сум. 20 сум барошон 230. Барошон 230 20 сум. Ба ё арзонаш аст 15 сум. Барошон 1 метр арзона. Барошон 1 метр 15 сум да мисол. Ба ина арзона астан бо иҷа. Ина ё арзона. Ина ҳамаш арзона 15 сум. Барошон 230. Ина ҳамаш барошон чикарага. Чикарага. Хай ҷара бас сон дорем. Истесоли куҷан ё? Ё Хитоиё. Ё ҳамаш пад наметана ё? Не, ё синтетикан, пад метан, синтетикан пад метан. Ба ина ё астан. Сони сафедай, сони сафед текстили химола. 15 сум, барош як 60. Ба ҷара комплекто дорем, айнам комплекто 200 сум. Ҳамаш Хитоиё ки 200 сум. пад наметана 200 сум. Не, 200 сум пад наметана. Ва аста 120 сум шуд, ва пад метана ин ханаса. Ба инам ё ай ҳамо реклама кардагем, айнам ё гифта реклама кардагем, унам 15 сум да ё. 15 сум. метрша? О, метр. Барош чанд? Барош 200. Се майда. Ба ина ҷада ихалчи дорем. Читакои арзонако. Читои арзон аст 8 сум. Барош 1 метр. Ё рангошона ебране ки барош майда синтетикага. Ба бомази дорем, бомази 10 Аё сум. вайрон намешавана? Ана мира тариф кардана? Ё ичра мешаванда, вайрон намешаванд. Ба бомази дорем.
مترش 8 سوم به دست آید تماشابینان امی چطوری که نمی شما میبینین این امیو به حد امی چیوشون نازای کچستوشون هم خوبه پد نمیتن چند رسید که چند نمو دورانه همیشه میبره نمیم دیتسکیه ایش دیتسکیه نمیش همش براشون دو بسیار бараш дубуси будааст янака бо хушрон ки рафтан беги гавза این بومازیان بومازی 10 سومون بومازی هستن 10 سومون هم براشون 90 سانتی متر براشون 90 سانتی متر چی تکای این فریزوس هم تاجیکستان خمونه تاجیکستان میبرن ایرا این ایرا تاجیکستان میبرن 10 سومونه برش 90 سانتی متر اینم خیر برش این سون داره سون ازبکستانه یا سون ازبکستانه 10 سومونه و 8 سومونه براشون این 8 سومونه برش یک نیمه ایشم 10 سومونه یک نیمه این قوس تنکی دارن اینجا یو بس سونی زردکی است براش نرخوش هم گفتم میگیرین نرخوش این 10 سومونه ایش 8 سومونه با این سونی زردکی است براش 2 چیله 15 سومونه بعد داریم 12 سومونه براشون پامان 2 دهن 2 چیلنده یو برای هم ایامی سو بچشون قیمتا همین برمایداش هم است برش 90 سانتی متر 6 سومونه برش مایده اینه کی با این بومازی قیمتا داریم بومازی کی رنگش اونها ابره هم قوسو هم قیمتا هم مترش 15 سومه سوش خیته نه کی زیش کاشتاشون نازه با این پروسیموری ارزونش میگه چی پاکستان 20 سومونه براشون 2.20 براشون 2.20 20 سومونه خیلی ازبکستان بود نه باشه ازبکستان اینو چنده ازبکستان 20 سومون برش 20 سومون براشون 2.20 همش پختگی دیروزش می‌خوزه با پختگی با نو ساتینا نمو از نشون می‌کنه الان ساتینا را گازا ساتینا مترشون 50 سومونه برش 2.5 متر بر پام این برای کرتا یا برای نه این همش برای کرپا ماتاس بودیا این پختای توز دارن نه همه چی تو شادورش نه رنگ ده انا که در برای امیو کم تا دیگه معلوماتی برات اینمی چیزایی هستن که یا کامپلکت نشون دادن که متراژ انده این متراژ رو دارن اینمیو که اینا شما در نمی صورت دیدید اینمی ماتریالو اینا خیلی میشه که اینا خیلی بدوزین خودتون اینا تایور کردگیشون اینا چیوشون در موندگیه اینمی ساتینو چی میگن ایرا ساتین ساتین پروسیموری نرخ همه چنده 35 سومون براشون 2 چیلان با ایران نمیشه نه نه ساتینه اینا میتونه خیلی اگر شما بزن ارزان میگالتا خیلی شما بزن ارزان میاد 50 60 ارزان میادش اینا کسی که هنر داره اینا میدوزه 50 سومون 60 سومون ارزان میگالده این کامپلکت اگه تن کامپلکت هم میگیری آخه چی میشه وقتی ششتن آدم بدره کارت مایدتر میشه ای خریده خیلی اویگه نه آدمی خریدار دکی خودش بدوزه اینا مرحمت هست همینجا کامپلکتشون خیلی میدوزن خیلی تیار میکنن بسیار چیوارو بدستن اینا مغازین ما تلفنش هم میمونم کسی که کادو میده که معقوله زنگ میزنین کانتینر چند بود رقمش کانتینر رقمی 8 پاژارکا نولوی دروازه پراموی میل همین طرف ده همه چیز بوده سر کاگی ای ساتین انا مومازی بود چی بود ماتراس چه چیزی که در کره سونی سفید همین مغازین ده بوده است این بچه به حد سوداگر این است نمروش هم خیلی ممکن بمونیم نمروش که شما خودتون پراموی قطعش گپ زنیم بیوین این چیزی که کس گپ زدن یا نرخی دونه بدن نرخی متر با هست همینجا که این بچه میتونه شما در نرخی اپتوی بوده کسی که بسیارتر میخره همین سوداگر شما در اپتوی میتونه بوده باقی سربالان باشه این مرحمت کانال دیگه کسی ابونا نشدگی باشه ابونا شوه زنگ بزنید کامنتاری نویسید من همه کامنتاری شما را میخونم همه کامنتاری شما را جواب میتونم باقی سربالان باشین تا ویدیوهای آینده پناه همه شما بخدا سلام علیکم